سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ به یکی دیگه از پارت های ویدیو هاگوارتز خوش اومدید. خب اگه یادتون باشه تو پارت قبلی هربو یاد گرفتیم، کار کردن با گلوگیا و به قول معروف اینگریدینتس یا اون مواد اولیه‌شون، کار کردن با پوشن‌ها رو یاد گرفتیم با پروفسور شارپ و البته اون هربا پروفسور گارلیک. کلا هنوز هم تو همون بیسیک قضیه هستیم و قراره باز هم تو بیسیک باشیم چون قراره کلی لول و آیتم دیگه یاد بگیریم. ولی خب احتمالاً خب دیگه باید یه جای بیسیکش تمام میشه دیگه. هنوز پارتای اوله و قولتون میدم به جای خوبش هم میرسیم. بریم با هم ببینیم تو این پارت چی انتظار رو میکشه. اگه یادتون باشه توی پارت قبلی یه دونه کوست داشتیم که باید میرفتیم پیش دختر ناتایی بود اگه اشتباه نکنم، دختر سیاه‌پوسته که گفته بود خارج از شهر یا یه کوست بردارم، و یه دونه هم اسپل بود که پروفسور هیکت میخواد یادمون بده که یه سری پیش‌فرض داشت برای این دوتا رو انجام بدیم. حالا بریم به جلوتر ببینیم چه اتفاقی میفته. داج باید بدیم با رول کردن دیگه، دایره رو باید بزنیم 10 بار. اینسندیور هم روی 5 تا انمی باید بزنیم. بریم ببینیم. این ناتی بوده، من گفتم ناتای، ناتی اونای قاطی کردم شد ناتای. نه نمیشه آتیش بزنم. آقا الان باید بسوزی کباب بشی. این چیه؟ بی خوده که نیست. گرانس کیپرز تول ازت جذابی نیست. بسترم ورداریم. این پایینه باری چیزیه احتمالاً. این چیز عجیب غریبیه که بلدم نیستیمش، ولی من که میدونم این باید بلندش کنیم. بذاریم روی این دیگه. نه بایستا کدوم بلند میکرد؟ آها چیز بود دیگه. آریک دیرو نه؟ ای بابی نه؟ شاید باید با فایر روشنش. بابا ستونم من. ستون سلطان معمای سمی. ببین یه چستم پیدا کرد. سلطان خب چسته رو الان یوزش. گلدن سیلک کراپ چی بهمون داده؟ فکر کنم این چیزایی که جدید پیدا کردیم. این چی بود؟ اون ویگن ولد پوشن بود که فکر کنم برای پوشن هیل بود. این توشون از اینا توش استفاده میشه. اما اینجا این که چی؟ این ببین این یه دونه 15 تا آفنس بهمون میده. لباس خوابم هست. این بود. اینم باحال میشه ولی این صد البته این بالتره. جال برگردیم بالا. از این مواد برگردیم. ندارم اون رو بکنم. چیه داره منو نام میکنه؟ دوسماره؟ درس سوخته و برگم شد. درس رو بردارم. It is good to see you, my friend. چقدر چست اینجا داره. بایستا چست رو اول برم بردارم بعد بیام پیش تو. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. یه دونه دسته چوب دسته اون داد. لاک اینجا داریم. یه دسته چوب نمیفهمم این چوب دستیه
اگه به درد میخوام فقط یه خوشگلی داره. نکنید یه چیزی داشته باشن مگه میشه؟ این خوشگله ولی بریم با اونای صحبت با اونای. It is good to see you. Hello, Natty. How are you? I'm well, thank you. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? راجب راکوود و ران روک میپرسه که میگه چرا دنبالت بودن. نمیتونم. I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Serona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and اینجا I یه left me باگ to داره be حالا من left. براتون میگم. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. با یه قضیه اینه که ما بهش گفتیم تو ما رو با یکی دیگه اشتباه گرفتی، ولی دیالوگایی که بعدش میگه که من شما رو مثلا دیدم که مثلا جلوی اونا ایستادید، جلوی فلان ایستادید، من شما برای من الگو شدید فلان. درسته که آقا ما داریم میگیم که تو ما رو اشتباه گرفتی، چجوری میشه الان دوباره برگشت؟ یعنی انگار دیالوگ آماده است. یعنی میدونی چی میگم؟ دو تا آپشن میذاره جلوت ولی انگار فرقی نمیکنه کدوم انتخاب کنی. باشه من وای نمیستم تو نگاه کنن که ببینن خونه‌مو دارن از بین میبرن. خب ما میتونیم بهش بگیم خیلی خوشحال از شنیدن، میتونیم بهش بگیم خیلی خطرناکه این کارت. خوشحال شدم. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. خب گفت که داستان از این قرار شد که قرار شد بره تحقیق کنه که بریم مدرک جمع کنیم بدیم به آفیسر سینگر. بدیمش به آفیسر سینگر که ببینیم هارلو و راکوود چه غلطی میکنن. حالا قرار شد به اون خبر بده دیگه. ببینیم اینجا یه صدای اومد، ببینیم چه خبره. چقدر میشن فرعی داره. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. او I'm دوزه. busy with my research. I do not have time to. Victor Rookwood don't give a doxy's Victor nip back Rookwood. your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student, you can't be serious. Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! خب اینجا ما میتونیم اون دوتا چیز میشن هیکیت رو فکر کنم اوکی کنیم، یعنی رول کنیم 10 بار، این اینسندیور هم 5 بار بزنیم دیگه. Incendio. بزن حساب میشه. یه دقیقه وایسا ببینم حساب میشه یا باید برم اون دوئلیه رو پیدا کنم. کوست حساب میشه 7 رول دیگه باید بزنم. آه It's your life hanging in the air, not mine. What is it? چند تا دیگه دارم. Not fond of this business. بزن دیگه بزن. This
اونو کش. Way to get yourself Didn't expect that. اینو چند یه تایم داشتم من مثل اینکه حواسم نبود، ولی خب این مهمتره. یه دونه رول دیگه باید بده. خب تایم I'll watch the light go out of your eyes. اوه میتونیم ایناشون رو بگیریم مثل اینکه یه همچین حالت یا Perhaps some nice fuck we can take us. I'm not going anywhere with you. Reducto. Incendio. You haven't got a prayer. Reducto. What have you? Potato. You're a big filthy with this steel knife. Reducto. Pull me down right now. Incendio. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner. And so close to Hogwarts. یکی رو عدست دادیم متاسفانه. اون میشن تو تایم اون عدست دادیم ولی اینو زدیم دیگه. اینکه باید بریم پیش هکت. اوکی اینطوری. خب صحبت کنیم با خانم نورات ریدول. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders. Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. آدمایی که برای It's a long روک story, میکنن but اش فایندرز thank you for بهشون your میگن. help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. Who is Priya? You mentioned Kia. someone named Priya. Priya کیه؟ Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we My were wife? students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher. Nora Treadwell at your service, historian and محققه. archaeologist specializing in تاریخدان Merlin's و work and life. آرکئولوژیست نه فارسیش. خب میتونیم بگیم چقدر فوق‌العاده. بعد میتونیم بگیم من فکر میکردم مرلین یه افسانه است. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures. These vine-covered pillars, dozens of them all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. ادیشز نمیدونم معنیش چی میشه. میتونیم بگیم چقدر جالب، چقدر خفن. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet. Versatile چیه؟ herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. یه دونه I هربه، had یه just دونه arrived گیاه. to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. احتمالاً قراره با این I brought a میگن trunk پازل chock full ایناشو of یاد Mallowsweet بگیریم چجوری with حل me. کنیم. It's just over there by my tent.
خب باید بریم مال و سویت برداریم. This trunk. Yes, take plenty, even if you already have some. I have the mallow sweet. Lovely. Şöyle Now, goftan giyağı. notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallow sweet on the swell, and we'll see what happens. جالبه. Holy shit. Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these piles. باید سالو کنیم. خب از جایی که این روش آتیش ماتیشی چیزیه بذاریم با آتیش. Incendio. نه Accio. Levioso. کدوم نیستش که داره در مورد آتیش صحبت میکنه ولی میزنم اتفاقی نمیفته. ببینی باید روشنش کنم ولی بذارینم. آها The flames Peki, make the Araplar pile varmış. sink. Incendio. There, how beautiful! حالا این به چه دردم میخوره؟ What a day! مرلین I ترایالز هم can't هست. believe it. روز ترایالز مرلین. حالا باید صحبت کنیم. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to میگه meet you. هر کدوم این پازلر سر راه دیدی حل کن. اگه اون مال و سویت هم خواستی توی هاگوارتز هست. حالا من الان این الان چه فایده داشت؟ Yes. همین فایه سایبون درست شد. واقعا جذاب. ببینید ترایالش روی نقشه نشون داده میشه. بعد اینم جزو یه سری اچیومنت هاشه دیگه. مپ بریم نکوست. بریم هاگوارتز دیگه. هاگوارتز بریم پیش پروفسور هکت اون چیزا رو به ما یاد بده. هاگوارتز کو؟ اینه هاگوارتز. حالا ما میریم اینجا. حالا همینجا باشه. فارمز بود. What about the shrivel figs? یه کوست جدید بهمون داده. No, I do. بذار اول بریم هکت رو بزنیم. When are you going to try it then? Haven't decided yet. If only a new student were to help me with my شو الان داره اتفاقی میفته. بچه ها رو انداختن کوچه پشتی و ما تنها موندیم با پروفسور. پروفسور بیا. پروفسور. I hope you were able to take care of everything I... Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close Expelliarmus. attention.
The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. دامیش کجاست؟ کار میکنه. You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. دیزارم میکنه، مثل یه حالتیه که شیلدش انگار بپرانه، یه همچین حالتی. Professor, do you have a moment? I do. What is it? Did you attend Hogwarts? Never mind. Attend یعنی چی؟ I wondered, did you attend Hogwarts? I did. I am a proud member of Ravenclaw House. میگه تو Why قبلا do you تو ask? توی چیز I was curious as to how Hogwarts has changed over the years. I see. Well, the castle itself, as I'm sure you have surmised, is full of surprises. I dare say more than the staircases change around here. As for the students, well, they seem to get more capable every year. Although, we got up to just as much mischief in my day as you seem to now. I used to look the other way at all sorts of roguery when I was head girl. I can tell you, however, that I did once admonish a certain Phineas Nigella's Black for enjoying a sugar quill during a lecture. I hadn't realized that you and Professor Black were, students here together. Appearances can be deceiving. You see, I was once wounded by time itself. میگه ظاهر قضیه میتونه گولزننده باشه. من یه بار زخمی شدم توسط زمان. بعد دو تا جواب داریم، چقدر خفن چقدر وحشتناک. باید بگم خفن. Time itself. I never would have imagined such a thing. Ah, well, it was the risk I took with my prior position. You may or may not have heard that I was an unspeakable at the ministry for years. An unspeakable? What does... As you might suspect, I cannot speak about what we did. Suffice it to say, the job was not without its hazards. Now, I hope I've satisfied your curiosity for the moment. You have. Thank you for speaking with me, Professor. Keep up with your wand work. One must always be prepared for mischief, both inside and outside of the castle. Okay. حالا لوکیتش کنیم رو مپ. باید بریم اینجا دیگه، یه تراول اینجا پیچیده شو، پیچیده گوزیدی. باید بریم find a scrap note in the courtyard. یه نوتی باید توی اینجا پیدا کنیم که اینجا هست. حالا ما اینو فعلا چیز نمی کنیم، میایم اینجا ریویلیو میزنیم، اینو باز میکنیم. The well میشه مثل یه حالت چشمه 4 وحشی، یا وحشی که نمیشه، 20 معمولا به حیوانای وحشی میگن، ولی خب حالا که استرال و گریفین و کایمرا و هیپوگراف بچه این میشه دیگه، اشتباه نگم. آره که قرار مونتش هم جلوتر به اون بده که حالا ببینیم چی میشه. البته اینم میتونه بشه هیپوگراف، حالا شبیه به هم بودن. خب این اسکراپ چه؟ اسکراپ knows about the book you found. Is it missing something? Scrope does not believe it is safe to speak out in the open. The Scrope has left another note across the bridge among the circle of the rocks. Take care, tell no one about this. اسکراپ که؟ اسکراپ کلا میشه همچین نامه‌ای رو بهش میگن کلا اونا اسکرول میگن، نمیدونم، حالا کاری ندارم. اسکراپ حالا هر کی که هست میگه که من میدونم تو کتاب پیدا کردی، آیا اون چیزی رو کم داره، یعنی اون برگایی که کنده شده. بعد میگه اسکراپ فکر میکنه که تو صحبت کردن تو فضای باز هم نیست، توی پل کنار دایره سنگ ها. مراقب باش به کسی در این مورد چیزی نگو. Scrope? Who is Scrope? Who is a Scrope؟ ما هم نمیدونیم. دایره سنگ ها، اینه دایره سنگ ها، اینه البته.
اونو میخواستم ولی چرا نمیارتش؟ باید بیام روی این Almost head for the pumpkins. میگه تقریبا رسیدی، برو به سمت کدو تنبلا. پامکینز فکر میشه همون سیرکل بازم سنگ. اون راکس تقریبا یکیه. Look inside of them. داخلشون نگاه کن. You may be able to help poor broken heart. اونجا میشه به من کمک کن. I think I know just the place. I don't know. اسکروپ مثل چیزم میشه از این چیزا مترسک بکنم. Look inside. Search for the pumpkin patch for another note. باید بهتر کنمشون. بزنم با این Expelliarmus. پامکینه یارو رو به کثافت میگه الان باید خیلی کنجکاو شدی. Meet the scrope at the water's edge by the broken ducks. Down to the water's edge. یه بیا لبه آب. This had better not be a trick. چیه؟ اینم شبیه یه چیزیه ولی بعید میدونم با اون کار کنه. حالا ما که اونجا بود، این همین جایی بود که ما بازش کردیم درسته؟ خب این آتیش بود ولی این یکی چی میتونه باشه؟ ببینم شبیه مرلینه ولی چجوری آخه گل بپاشیم روش؟ چیه؟ عجیب غریبه. حالا باشه اینجا. David Dick. Dick with you. Thank you for coming all this way. Scrope. The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. میگه که من میتونم بهت کمک کنم ولی در قبال اینکه تو به من کمک کنی که اون برگاه رو پیدا کنی و به شرط اینکه هدمستر، یعنی گفت توی خانواده پروفسور بلکینا کار میکرده که به شرطی که به بلکینا نگی، یعنی به پروفسور بلکینا نگی. Of course, what can I do for you? I'd rather not risk trouble with Bly. Happy to under my authority if it's benefit me. نه کمکش میکنم. Happy to help, especially if you can shed light on the book. Scrope is grateful. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured Black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster.
Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honor her wishes. Scrope would not dare ask a student for help, but when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. یه من جاشو بهت میگم جای اون پیجا رو که تو اون گنجینه بلک ایناه، در عوض تو یه دونه حلقه هم هست، ممکنه یعنی اونجا باشه، برام پیدا کن اونو بدیم به پروفسور بلک. فکر میکنم که ادای احترامی کرده باشه و با اونها شاید ببخشنش، هم چیزی حس کردم. حالا دوست سومه how do you know about the book؟ میگه تو چجوری فهمیدی من بوک پیدا کردم، کتاب رو پیدا کردم؟ How did you know that I'd found a book and that it's missing pages? Scrope and the other house elves are good at staying out of sight. Scrope hears and sees many things in the castle. Scrope knows how to keep secrets. یکی تمام الفایی که حالا یه گابلینایی که شبیه خودشن کلا قول معروف خیلی آدمایی هستن که خیلی چیزایی تو قلعه میفهمن و به کسی نمیگن، همچین چیزی. حالا بگیم به ما راجع به حلقه بگو. Tell me more about this treasured ring. Oh, it's adorned with the black family crest. The headmaster would be pleased with Scrope for returning it. گنجینه قول معروف مال مخصوص خانواده بلکه. میگه چه اتفاقی برای گوشه دفته، اون گوشی که الان میبینید باند پیچیش کرده. How did you injure your ear? The Blacks have a tradition of decapitating their house elves when their service is no longer required. One day, dear Apollonia was understandably frustrated with Scrope and got a bit too eager with a cleaver. Scrope was able to convince the sweet girl of his value and now views this small injury as a reminder of her good heart. اشما میگه اون حالا اون کسی که بهش خدمت میکرد یه روز اعصابش خورد بود و فلان حرفا، با کلیور، فکر کنم کلیور میشه همون ساتور، میزنه گوش اینو میترکونه. بعد این میگه که مثلا چقدر مثلا آدم خوبی بوده که فقط مثلا گوشش چیز کرده. اشمام بریزه. It seems this may help us both. I shall do it. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast and place it on the pedestal there. Good luck. خب ما باید بریم گروتو رو پیدا کنیم دیگه. حالا این توست رو بهمون داد به چه درد میخوره نمیدونم، ولی گروتو گنجینش اونجا. حالا اینوستیگیت گروتو هم باید بریم تو همون مپ مثلا هاگوارتز مپ. اوه اینجا نمیشه، پیاده بریم دی اینا میکنه. Holy shit. Expelliarmus. اینا نمیمیرن، اینا نمیمیرن، نمیمیرن. تو خوردم. Why would I need a piece of toast? I suppose that's where it goes. بمیرن منو بزنه برو. پست مثل که باید اینجا میذاشتیم. او پازل رو تکمیل میکنه. او نه پست میخوره. نایس. Could it be? A visitor? Holy shit.
ریچارد جک. The name's Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. Poor Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. این تمام گنجینای اینجا رو این یارو دزدیده به خاطر فکر کنم جریان عشقی بوده. مثلا عشقشو تحت تاثیر قرار بده که اونم بی‌محلی کرده بشه. May I have them؟ دو تا گزینه میگه میتونم اونا رو داشته باشم. دومین گزینه میگه hand them over، یعنی بده بیاد. یعنی یکیش دستوری یکیش بذار ما دوستانه ازش بخوایم. I'd like to have those pages if you don't mind. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next? Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages. میگه بیا به سمت جنگل ممنوعه، من بهت نشون میدم چجوری پیدا کنیم. حالا ما سوال اول این که چجوری کلت دست دادی. I think I could guess how you died, but who did it to you? I was having a look around when I suddenly sensed a refreshing breeze. After that, I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, if you do visit the cave, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. میگه از یه لایت بریز میشه همون بازدم مثلا که دیدی مثلا یکی نفس میکشی در گوشت مثلا از اون بترس. میگه یکی اومدن همچین پشت مثلا کله من یه نفسی شنیدم و کلم رفته. Why did I need the toast to get in here? Oh, that was چرا به Apollonia's توست idea. نیاز داریم Seems بیام some اینجا. squids love toast. They should have taught you that at Hogwarts. میگه تو چجوری دزدیدی از پیوز؟ پیوز کی بود؟ How is it possible to steal from Peeves? A poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He has a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor, whatever's sure to cause the most chaos. He dropped them after a particularly aggressive romp through the library. میگه پیجا رو من ندوزم، دست اون توی لایبرری انداخته بودتشون و من برداشتم. یه هم چیزی میگه. I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of my decapitated skeleton, they're yours for the taking. بله. این که Revelio. یه ریولیو بزنیم ببینیم. تست میشنه. این چیه؟ یه همچین چیزی ما باید روشن کنیم. اگه جنگل یه همچین معبدی با یه همچین پولی دیدیم یادتون باش. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. حالا دوباره من نمیخوام برم پیش این آقا. این وحشیه که این پایین بودن. ورد مپ مثل که باید بریم. من از اینجا میرم گو بخورم کنار اینا رد شد. باید بریم پیش اسکروپ دوباره. دمیج میخورم اون بالا میفت. من بگیرم. Hello, Scrope. Thanks to you, I was able to enter Apollonia's grotto. The toast was the key. I met a ghost there, Richard Jackdaw, who's agreed to lead me to the pages I've been looking for. That boy was never good enough for Apollonia. Oh, what of the Black family ring? I'm sorry to say that Jackdaw sold it long ago.
Sad news indeed. Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. Well, Scrope takes some consolation in knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Thank you again, Scrope. You're a credit to House Elves. هیچ دیگه این که اسکروپه به چخ رفت. باید بگم دنبال راه دیگه که پروفسور بلک رو تحت تاثیر قرار بدم. ما هم که به خواستم رسیدیم. بریم بالا. یه دونه مرلین دیگه این بالاه بچه. اینو اوکیش کنیم. ترایال مرلین البته. What do you have in store for me this time? Abuse. اینو باید چیکار کنیم به نظرتون؟ ازم باید بیاریمش بالا دیگه. راه حل دیگه که نداره. پولش بدم آخه. Expelliarmus! Levioso! Accio! نه لویوسا بلندش میکنه نه آکیو. اون پایینه. آره رفت الان میافته تو گردیه. درست. شانسی درست. برو پایین. Alan himself would be proud. چه حسنی داره. میخوام اینو بدونم حسنش چیه. هیچ حسنی نداره خیلی اینجا میشینی. خب باید حالا این کوست رو ببینیم کجاست. آخرین کوست این پارتمون هم میشه. باید بریم. آره دیگه باید بریم جنگل ممنوعه دیگه. ببین اینجا شبیه همون چیزا نیست. مپر چی میشود مثلا این مپر سری دید. اینونتوری این بوده شبیه ها. کدام اینوریه. My dearest Apollonia, would you care to join me for a picnic? I know you enjoy good Cornish pasty almost such a way. بیشتر این برش میخوره یعنی شمش باید اینجا باشه که اینور شم نیست. حالا ما بگیم از این ور اگه نگاه کنیم میتونه اینجا هم باشه شمش. نمیدونم. آها اینه دیگه. دقیقا همینه. این همون خرابه است. ولی اگه این خرابه باشه به این همون خرابه است. شم باید روشن کنیم. شم‌ها رو کجا پیدا کنیم؟ این هم همونه. دقیقا این همونه. ولی شم کجاست من نمیبینم. بلش کن میریم دیگه وقت رو نگیریم. اگه کسی میدونست توی کامنت ها بگه. البته نه اگه جلوتر میفهمم که نگید. کلنش اگه مخفیه بگید تو کامنت ها بگید. چقدر انمی اینجاست. بچه ها تا اینجا آوردم. تشنه گذاشتم که منتظر پارت بعدی باشید. البته که سریع
براتون آپلود میشه، یعنی همه پارت ها ماکسیموم فاصلش یه روزه. پارت امروزمون تا همینجا باشه. یه خلاصه بخوایم بکنیم، بیشتر دنبال نامه بودیم، نامه یعنی اون برگایی که توی اون کتاب بعد از رفته که با اسکروپ آشنا شدیم، با این روح جدیده آشنا شدیم که جزء دانش آموزای قدیمی هاگوارتز بوده و ما رو آورد تا جنگل ممنوعه. و چیز دیگه هم که یاد گرفتیم اسپل اکسپلیریاموس، سخت تلفظش، ولی چی کاری که میکنه اینه که دیزار میکنه طرف مقابل تو، دیزار میگه خل اصطلاح. چیز دیگه ای که یادم بیاد، ترایال مرلین رو یاد گرفتیم چجوری انجام بدیم و چیز خاص دیگه ای نبود دیگه. آره پارت اینجا تا همینجا باشه. امیدوارم که از این پارت هم لذت برده باشید. منتظر پارت بعدی هم باشید، فردا میاد. تا ویدیو دیگه، بدرود.